Mais donc je continue la correction de l'exercice numéro 2. Donc là, شنو عندنا؟ قلنا عندنا A0 lambda égale à 2 contre H1 lambda égale à 1. Donc là, je décide, je parle de la région de G ou la région d'acceptation. هو الساعة الألفا باش تكون موجودة على اليمين ولا على اليسار لما هذا في التروازيام كار شفنا فوالا دونك هذه الألفا دونك هذه ان موان زد الفا ولنا فوالا en fait لنا en fait moins t de 1 moins z moins alpha فهمنا. Donc, il me demande de trouver l'intervalle de confiance de quoi? De lambda pour un niveau de confiance au 95%. À partir de l'intervalle de confiance de lambda, donner la décision du test. Donc, là, en fait, l'intervalle de confiance, on parle lambda. Étant donné l'espérance de x est égale à x bar est égal à quoi? X bar est égal à lambda. Ou la variance de x est égale en fait plutôt لنا في exponentielle est égal à 1 sur lambda non? هيك ولا؟ ou la variance de x est égale à 1 sur lambda au carré. Ça confirme l'espérance de x bar égale à combien? L'espérance de x bar est égale à 1 sur lambda. Ou la variance de x bar égale à quoi? Est égale à 1 sur lambda au carré. On dit diviser en fait sur n, multiplié fois n. n في العادة لنا كيبقى عندي x bar, espérance de x bar في الكا général. Donc est égal au paramètre lui-même est égal à mu. Où la variance de x bar est égale à sigma carré sur n. Donc n le mu est égal à 1 sur lambda. La moyenne, يعني عملت 1 sur lambda. ولنا والفالونس دو اكس بار par rapport à x هي سيجما كاري اللي هي 1 sur lambda انا ديفيزي sur n. انا عملت 1 sur lambda و فوا n معناها عباره ضربتها فوا قسمتها sur n. دونك هذه en fait البروبريتي نتاع الاكس بار. نجم نقول en fait اللي كان نستعمل تيوريم اسمه تيوريم سنترال ليميت. تيوريم سنترال limite شو مش عاطيني مش عاطيني que en fait x bar moins espérance de x bar divisé sur l'écart type de x bar sur l'écart type de x bar هذا va suivre une loi normale 0 1. اللي كان باش نعوض كل واحده بالفالور نتاعها شو باش تعطيني x bar moins espérance de x bar قداش هي 1 sur lambda divisé sur quoi? Sur l'écart type de x bar. شنو حطيناه l'écart type de x bar 1 sur n fois lambda au carré. هذا en termes de racine bien sûr.
هذا كله ça sera خاطر لنا كتبت الفاريونس دونك لازم نحط راسين ايجال ا كوا هذه الكونتيتي هذه elle va suivre une loi normale 0 0 نكمل دونك نديفلوبي الكونتيتي هذه تعطينا اكس بار موان 1 sur lambda هذه en fait تتقلب الكونتيتي sur racine de 1 sur n lambda carré تولي كي تطلع الفوق تولي الانفيرس نتاعها تولي ملتيبلي فوا كوادرن فوا racine de n lambda au carré هذه elle va suivre une loi normale 0 0 1 خليني donc je développe encore تولي racine de n ورacine de lambda carré هي lambda multiplié fois x bar moins 1 sur lambda et elle va suivre une loi normale 0 0 1 racine de n donc نديفلوبي الداخل شوف تولي عندي كما ندخل لامدا الداخل وسط الانترفال تولي هيك لامدا ولنا جو بو سامبليفي بار لامدا شوف تقعد لي racine de n fois lambda x bar moins 1 et elle va suivre une loi normale 0 0 1 الكونتيتي هذه الكل باش نسميها par exemple S نتاعي دونك هذه elle va suivre une loi normale 0 نخليها تنرجع نعاود نرجع للجرافيك اللي عملته شو عملت الجرافيك عملت لنا هيك هذه الفا وهذه moins alpha وهذه تي moins alpha moins t moins alpha donc اني جو cherche en fait quoi يا اما باش نلوج على الريجيون d'acceptation هذه هي en fait هي ça représente quoi هذه هي région de rejet région de rejet de H0 والا باش نلوج لنا اللي هي région d'acceptation de H0 اللي هو هذا باش يمثل en fait l'intervalle de confiance نتاعك قداش البروبابيليتي d'appartenir لل probabilité que en fait d'accepter H0 sachant que H0 elle est vraie قداش elle est égale à 1 moins alpha donc j'essaie de voir donc je vais fixer par exemple un seuil K إذا كان أنا باش نكون في ريجون d'acceptation لازم الكا نتاعي يكون أكبر من الفالور هذه اللي هي موان تي 1 موان الفا موان تي 1 موان الفا دونك هي البروبابيليتي نتاع الكا نتاعي باش تكون أكبر من موان تي 1 موان الفا c'est égal à quoi en fait هي la probabilité de est égale à 1 moins alpha, elle est égale à 1 moins alpha, elle est 0,95. الكام تاعي اللي كان باش نعوضها بالكونتيتي هذه الكام تاعي هي تكون لوا نورمال معناها هيك ولا شنو تولي؟ باش تولي لي البروبابيليتي تاع راسين دو ان فوا كوا lambda
إكس بار موان 100 أكبر من موان تي موان ألفا. قلنا هذه 0.95. باش نحاول نعمل انكادرمون لللامدا. كي نقسم سور راسين دو ان هي اللمه هذه على اليمين وعلى اليسار، دونك شوف شو قعد لي لا probabilité de lambda x bar moins 1 supérieur à moins t 1 moins alpha divisé sur racine de n. Donc elle est égale à 0,95. Mais قلنا باش نعمل انكادرمون لللامدا. نجيب الان من غادي نعمل بلس ان منه بلس ان منه، شو باش تعطينا لامدا اكس بار. كي نعمل بلس ان شو تولي بلس ان موان تي 1 moins alpha divisé sur racine de n. Donc elle est égale à 0,95. يمكن نحب نحصر اللامدا نقسم sur x bar. Donc شنو تولي probabilité نتاع اللامدا supérieur de 1 moins t 1 moins alpha sur racine de n. Le tout divisé sur quoi en fait? Le tout divisé sur x bar. هذه كلها voilà est égal à combien? Est égal à 0,95. Voilà. Donc de fait نجم نكالكل البورن هذه quantité هذه باش نجم نطلع l'intervalle de confiance. soi-disant لأنه quantité هذه دونك لازمها تتكالكل باش نطلع البورن تاع الانترفال دو كونفيونس اللي هو باش يبدا من الموال انفيني حتى للبورن هذه. احنا شنو قلنا اللي هي تكون سوبيريور سوبيريور ما قلناش البورن هاي ابارتير من البورن هذه حتى لبلوس انفيني. فوالا صحيح. دونك اذا كان هذه نسميها كا نحب نكالكل الكا هذه. دونك شنو تعطيني الكا égal à quoi? اللي هو égal à 1 moins t 1 moins alpha sur racine de n divisé sur x bar. هات نعوض كل وحده بالفالور نتاعها égal à 1 moins t 1 moins alpha اللي هي قداش ان فيت اللي كان باش نمشي للوا نورمال. هذه t 1 moins alpha اللي كان باش ناخذ الفا égal à 5%. هي t 1.96. لا مش 1.96 باش تولي 1.65 لنا خاطر بكري نقراو فيها 0.975. اما لنا باش نقراها هذه نورمال باش تكون انتيغال 1.65 حاجه باش نكتبوها في التابله 1.65. لازم نمشي للتابل نتاع اللوا نورمال ونجيسي دو فوار هكا وين اللوا نورمال تاع نورمال سونتري ايدي. فلوج معايا على 0.95 راهو بكري لوجنا على 0.975 مش كيف راهو 0.95 لنا قداش 94 فما 0.95 0.5 وين ما بين ال فوالا 1.6 والفوق قداش 1.65 كما قلت ثاني 1.65. دونك شنو تولي الا 1.65 ديفيزي سور راسين دو ان. الان نتاعي قداش قلنا؟ نقول 40 اكسنا ان ايكال 40
divisé sur racine de 40 ou divisé sur x bar. اللي كلكناها قداش x bar؟ كلكناها بكل شوية. x bar est égal à 1,8 1,8 sur 1,8 égal. راح نعمل كالكول نتاع quantité هذه. فوالا. راح شكون يعاوني شوية في الكالكول. دونك شنو نعمل en fait 1,65 divisé sur en fait 40 racine نتاعها. Voilà égal. On va essayer de dire c'est moins. On enlève la plus 1 égal. Divisé sur 1,8 égal 0,41. Ok, est égal à 0, oui égal 0,41. هيك كمشي. Donc, قداش l'intervalle de confiance? L'intervalle de confiance نتاع lambda. Voilà, pour un niveau de confiance 95%, est égal. Bon, le parti est supérieur. Mais le borne est inférieur, اللي هو 0,41 والأخرى plus l'infini. فهمنا؟ كي نرجع للجرافيك لنا نفهم اللي هي باش تبدا من فالور هذه حتى تمشي للبلوس لانفيني. حتى تمشي للبلوس لانفيني. On est d'accord? Voilà, donc هذا l'intervalle de confiance. ترى قداش عطاني هو اللامدا يقال combien؟ هذا الزيرو نتاعنا قداش؟ ولا 2 هو لامدا est égal à معناش صندوق il y a pas une faute de signe donc هذه حسب الجرافيك دونك هذيك موان تي دو 1 موان زد هذه صحيحة. دونك هنا نورمالمون لي سيني نتاعنا كل صحاحة في الباساج. فوالا. دونك هي قداش قلنا تيقال 0, lambda 0 est égal à 1. Elle appartient ou n'appartient pas? Lambda est égal à 1. Normalement, elle appartient à l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, 95%. Et du fait, n'accepter ou on rejette? On accepte. Modèle, elle appartient. On accepte. H c'est 0. Madame elle a 0, la valeur elle appartient à l'intervalle de confiance. Automatiquement, donc on accepte H à 0. فهمنا؟ Donc avec كيفاش طلعنا l'intervalle de confiance de lambda. Donc déjà, on a pu décider concernant la valeur trouvée. Déterminer selon Newman-Pearson la région d'acceptation de l'hypothèse mu. Mais puisque nous ما قريتوهاش الميثود دونك اون با بوزوان. رحنا توا اللي خدمناه احنا طلعنا لا ريجيون داكسبتاسيون اللي هو الانترفال دو كونفيونس نتاعنا. هذاك هو يتسمى لا ريجيون داكسبتاسيون. جوست لا ميثود هي كي شونج مي احنا اون فا تروفي لو ميم ريزولتا. فوالا. الكيستيون نيميرو 3 reprendre la deuxième question utilisant la loi asymptotique de la moyenne empirique. احنا استعملنا le concept que la propriété asymptotique, c'est que je viens d'utiliser, c'est la propriété asymptotique. J'ai défini en fait la moyenne x bar. C'est une question. La question numéro 3. Donc, je suis dit en fait là. خدمت x bar. طلعت لها l'espérance نتاعها. طلعت لها الفاريانس نتاعها او هي
اكس بار طلعت لها الفاريونس بتاعها وجي سيبوزي اللي هذه الكونتيتي هذه elle va suivre une loi normale 0,1. Donc là, nous avons un théorème central limite. C'est la propriété asymptotique de quoi? On a utilisé la propriété asymptotique de la moyenne. Donc, elle est une démarche, une question qui correspond à la question numéro 3. فهمنا؟ نحن استعملناها لنا هذه démarche هذه. C'est qu'on a supposé l'x bar moins l'espérance de x bar à l'écart de x bar et elle va suivre une loi normale 0, 0. Voilà. Donc, la démarche standard باش نجم نطلعوا un intervalle de confiance. وهو l'intervalle de confiance c'est la région d'acceptation de hz h0. Bien sûr, qui n'a pas la zone d'acceptation, région d'acceptation, c'est qu'on accepte hz h0. Voilà. Donc, l'exercice numéro l'exercice numéro